Subscribe to our YouTube channel, click like, bell icon and comment. 40 Rules of Love in English. Rule 48. Life without love is of no account. Don't ask yourself what kind of love you should seek, spiritual and material, divine and mundane, Eastern or Western. Divisions only lead to more divisions. Love has no labels, no definitions. It is what it is, pure and simple. Love is the water of life, and a lover is a soul of fire. The universe turns differently when fire loves water. 40 règles d'amour en français. Règle 41. Vie sans amour est sans importance. Ne vous demandez pas quel genre d'amour vous devriez rechercher, spirituel ou matériel, divin ou mondain, oriental ou occidental. La division ne mène qu'à plus de division. L'amour n'a pas d'étiquette, pas de définition. C'est ce que c'est, pur et simple. L'amour est l'eau de la vie. Et un amoureux est une âme de feu. L'univers tourne différemment lorsque le feu aime l'eau. 40 reglas de amor en español. Regla 40. Una vida sin amor no tiene importancia. No se pregunte qué tipo de amor debe buscar, espiritual o material, divino o mundano, oriental u occidental. Las divisiones solo conducen a más divisiones. El amor no tiene etiquetas ni definiciones. Es lo que es puro y simple. El amor es el agua de la vida. Y un amante es un alma de fuego. El universo cambia de forma diferente cuando el fuego ama el agua. 40 قواعد الحب بالعربية. القاعدة 40 الحياة بدون حب ليس لها حساب. لا تسأل نفسك عن نوع الحب الذي يجب أن تبحث عنه، روحيا أو ماديا أو إلهيا أو دنيويا، شرقا أو غربيا. الانقسامات تؤدي فقط إلى مزيد من الانقسامات. الحب لا يوجد لديه علامات، لا تعريفات. هذا هو ما هو، نقي وبسيط. الحب هو ماء الحياة، والحبيب هو روح النار. يتحول الكون بشكل مختلف عندما يحب النيران الماء. 40条爱情规则用中文表达规则。40没有爱的生活是无关紧要的。不要问自己，你应该寻求什么样的爱，精神或物质，神圣或世俗，东方或西方。分歧只会导致更多的分歧。爱没有标签，也没有定义，它就是这样，纯粹而简单。爱是生命之水，一个情人是火的灵魂。当火爱水时，宇宙变化不同。40 Regeln der Liebe, auf Deutsch Regel 40. Ein Leben ohne Liebe spielt keine Rolle. Frag dich nicht, welche Art von Liebe du suchen solltest, spirituell oder materiell, göttlich oder weltlich. Ost oder West. Divisionen führen nur zu weiteren Divisionen. Liebe hat keine Bezeichnungen, keine Definitionen. Es ist, was es ist, rein und einfach. Liebe ist das Wasser des Lebens. Und ein Liebhaber ist eine Seele aus Feuer. Das Universum dreht sich anders, wenn Feuer Wasser. 40 правил любви на русском. Правило 40. Жизнь без любви не имеет значения. Не спрашивайте себя, какую любовь вы должны искать, духовную или материальную, божественную или мирскую, восточную или западную. Разделы только приводят к большему количеству делений. У любви нет ярлыков, нет определений. Это то, что есть чистое и простое. Любовь – это вода жизни. И любовник – это душа огня. Вселенная меняется по-разному, когда огонь любит vodu. Aşkın iki kuralları. Türkçe olarak kural 40. Sevgisiz bir hayat hiçbir şey değildir. Kendinize ne tür bir sevgi, manevi ya da maddi, ilahi ya da dünyevi, doğu ya da batılı olması gerektiğini sormayın. Bölümler sadece daha fazla bölünmeye yol açar. Aşkın hiçbir etiketi yoktur, tanımları yoktur. Bu, saf ve basit olan şey aşk hayatın suyudur ve bir sevgili ateş ruhudur. Ateş su sevdiğinde evren farklı şekilde döner.